Jina ni Dieudonné Buduge, niko porte-parole wa Mouvement de la Révolution Populaire pour la Défense de la Patrie, MRPDP en sigle, na niko secrétaire général adjoint wa coalition yote ya wazalendo ya province ya Sud Kivu inayoongozwa na Lieutenant General Delphin Kalembe Ngoma Nzito. Kiongozi tunapata sana mwingine Asia hii na kwa ndani kwa jamii kwa naweza kupatia kifupi sana na hadi kiukweli sisi tulipambana na tukastope enemy, lakini kwa bahati mbaya enemy akafikiriwa kuingia mji wa Uvira na hatukuchoka, tukaendelea, tuko na bapiganisha tu, tukaforme block pa Makobola ambayo operation zilikuwa dirige na Delphin Kalembe Ngoma Nzito, tukapigana na tukafikia wakati tunakomboa Makobola, sababu enemy alikuwa shaizingatia, tukaikamata tukamurudisha mpaka Kigongo, na pale ndo ambapo tulikuwa tuko tunapigania. Alors, ennemi aliingiaka Uvira le 10 décembre 2025. Sisi tulikuwa kushamba ya vita tangia le 1er décembre 2025 pa Katogota, tukarepuse ennemi mpaka Kamanyola, na kwa hiyo ndo ennemi tena alikia turepuse mpaka tukaenda tukajireorganize pale Makobola na tukamtosha pale. Kana kwenye tuko RN5 tunagavulana, tuko Runingu viko Usange mubilima hivyo, na kuhusu mangambo zengine position zilibakia vile vile. Huko nyuma kulikuwa na maneno sana fulani ambao wanafanya hii kitu yake wakati walianza shamba na huko kuna kama mashine hivi tena mlaza ile harakati kujitolea kwa kama unakuta problem. Kwa hiyo tulipata solution na solution ilipatikanaka depuis shamba ya vita pale Makobola, ambao tuliforme coalition yenye inaongozewa na Delphin Kalembe Ngoma Nzito, observance wake ama segoni General Kamama Mbikirwa, admiloge wake ni General Meshake Radi. Wote wakajitia fasi moja pale Makobola, wakaona hiyo onyo lisema kama hiyo kukua disperse njo ilituma tunarudia nyuma, tukajitia fasi moja, sababu Makobola ilikuwa mikono ya adui ile wakati, tukawapiga na tukawatosha pale mpaka Kigongo. Hiyo coalition ya unité spéciale ya wazalendo wote wa Sud Kivu inaendelea, na hapa kesho yake mtaona tunashimika biro quelque part hapa Uvira, kwenye mtakuwa mnatutafutia kama kwa tatizo mnakuya pale, tunapata solution. Milima ya Sud kwenda kwa ile nini unaona ngoja atendeke mpaka saa vile kisu unayua vita iko hata hapa mbele konasema ku RN5 vita iko, sababu mardi le 3 mars tulipigana pale, enemy alitushambulia Kitabo na chargé des opérations wetu ndo alitembeza operation pale, ye huyo hapa Simba Wanyika na G3 wetu Mike walifanya vita pale ya kabambi sana, na tukapata kugomboa position 3, na kwa sasa hivi enemy pale tunaendelea tuko tunamusogeza paka aache kupenda kucontourner, ili akia atumbukie mubilima atutumbukia kwa hapo Kiliba. Njo lengo leliko pale, tunakuwa tunafunga hiyo shene pale. Baadhi ya watu ambao waliongea hivi ya kuwa lakini leo tunasikia ile hali ambayo ilikuwa mwanzo lakini pia watu wanakuwa kwa nini wakati hiyo kwa kila siku barabara na kila pale unakaa kile sasa vile mimi namaliza kutoka kusema Runingu atukae kimya, sababu adui iko napenda apite mubilima,
atudumbuki yako. Kama vile mnajua kama sie tuko nyuma ya gouvernement congolais, tuko appui ya FRDC, tuko na visionnaire wetu, hatuko force négative, hapana, tuko reconnu na gouvernement. Alors gouvernement njo inatupatiaka vya kufanya. Wakati gouvernement inasinye cessez-le-feu, sie tunabakia kwa maposition, tunachunga maposition zetu. Sasa adui akitaka kutuchokoza njo tunajidefendre. Hapa juzi saa vile nilibambia mardi le 3 mars 2026 ya hii mwaka, adui alituchokoza kitabo na tukamupiga, na benye balimeneo maoperation njo hapa Simba Wanyika, Jetro Mike, Chef M Machozi ya kuku ndio walimene pale operation, na bila ilikuwa très lourd, enemy alipoteza. Kwa sasa mnaweza kuwa na assurance sababu tunafunga maposition, na enemy akipenda achokoze tutarepondre na tutamfikisha mpaka arudie kwa litokea. Tunasikia special force inasaidia Kongo ambayo ilikuwa ikiwa na M23 ambayo ilikuwa na miliki operation ilikuwa ni Bengal kama unaweza ndio mimi raia na wanani hasa walinda kule, na tulipenda tulikuwa na taarifa kwa force special ilikuwa tena na mapigano nyingi, akijua mingi walikamata wapi na wapi. Saa vile natoka kusema Runingu, tukisema Runingu tunaona RN5 sivyo, lakini tukisema vilima Runingu tunaona Kitavo kule Yulu, ndio kwenye mapambano ilikuwa, na tulipigana ilikuwa mardi le 3 mars, tulipata kutosha enemy ku position 3. Unajua kama vita haiko munaanza kimbizana hivi, vita ni kupanga. Kama mnatosha enemy hapa mnamtogeza pale, naomba mnapanga tena, mnaangalia kama hakuacha mamina antipersonnel, mnafanya etide ya milieu kwa alikuwa muone kama hakuacha kwa mapiège, na njoze tu koemo au moment opportun tena tutapanga operation bisi ya kumsogeza. Tukishamtosha mobilima atakuwa obligé ku RN5 azogee nyuma sababu Yulu hana soutien. Kuhusu mifugo sasa vile unasema force speciale iliongoza operation pale na kila mkaaji alipata haki yake. Hiyo mifugo kila mkaaji alipata kwa haki na ile sana na watu waliwa yani kuwapatia kama pongezi ama nini. Sasa vile unajua bwana journalist, wazalendo ni population. Wazalendo haiko armée régulière, haiko nini, hapana, ni wa vijana wa mwingine wenye walishimama imara. Sasa vile na wao naweza sema hapana, mimi naacha kwanza hii kamera pour un moment, naenda kwanza kutetea nchi yangu juu iko menacée. Cela ne veut pas dire que directement unakuwa jeshi wa kukamilika ama kariere yako yote inakuwa kijeshi. Wewe sasa après ndio naweza kuwa decider, unasema nataka tu niendeleshe kijeshi, ndio niendelesha. Mkusema kama raia ililipa kitu kidogo, hapana, sababu wazalendo wao peke ni raia. Raia atalipisha mwingine raia namna gani? Kila mtu alipata haki yake. Lakini kwa sasa hivi pesa tunaanza kama wengine wanasema wataacha kuoa wale sababu watapata. Bon, ya kwanza ni kushukuru baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kwa hiyo act, na inatupatia tena nguvu kuonesha kama kitu yenye tuko tunafanya iko soutenu, parce que ukiangalia ma guerre mondiale zote kulikuwa toujours population par exemple française ou allemande yenye ilikuwa inaacha makazi zao inaenda pigana ku vita, pourtant bakukuwa ba carrière militaire ndio banataka ba réserviste. Donc unasie Kongo leo tunakuwa reconnu kama vile ba réserviste. Tunaacha kazi zetu, tunaingilia kwanza kazi moja ya kuchunga budongo, na tunaona mkuu wa nchi anaikubali. Nafasi yote kwa napita mdunia iko na isemea, iko na ikazanishia ili watu waende baitie masikio na baielewe. Le fait qu'il anatutumia haiko recompense mais ni kitu kidogo ya appui
ya kutukaza nguvu ku terrain, ya kuuza kama ni sigareti ku terrain kuvita, ya kuuza saa vile nguo ya baridi, ndio ile kitu, ndio maana ile kitu alituma. Me lakini ndio kitu tunasema kama watu wote hawakuenea, unaona kama hakuna identification inakuwaka tu hivyo. Hata saa hizi na sie tunaweza kuwa pa batu 20 mwatatuma kama hakutusabia kama tuko ba 20 hata fikiria kutueneza wala tazidisha. Alors sasa si hatukukuwa na hiyo identification mbele, ndio maana unaona kuko mwanajiplendre kidogo hakufika, me lakini tunaweza sema kama batu kabisa bebiko considerable, un effectif considerable ilipata hiyo kidogo na ina renforcer batu ku terrain. Na ingine wazo tulipanaka tukaona hiyo kitu iko kidogo, tukasema kisi montani X mugabule katikati ili kila mtu mwakupata apate, sababu uzalendo ni upendo. Wakasikiana kama walituma 100 francs par personne, bale wenye walipata baligabula 30 francs bakagabulia wenzao vile, na magrupe zimwa zikapata kusatisfaire wanamemba wote. Ile ni question ndiyo yenye inaomba tu résoudre. Unajua kama usalama ni kitu ya watu wote wanapaswa kukolabore ensemble, population ma service zote za sécurité zinapaswa kukolabore pamoja juu kusikuwe infiltration. Tulieseye kuwaza juu hiyo question na tukapata ma solution zenye sitaweza kusema hapa parce que iko ma secret défense, sitaweza kusema hapa enemy sikie nini tulipanga juu apate gisi ya kutu infiltrer d'une autre manière. Tunasikia moto unaendelea kuwaka mingi, lakini tutegemee nini sasa kwa maana kidai na kosa ya pata 5. Tunasikia moto uko na watu wengi force sasa hivi ndio tunataka. Tutegemee nini kama raia wa Uvira sangi kwa huru kwetu ama raia wa Uvira mimi naita ku calme aussi et soutenir bazalendo. Kusoutenir bazalendo iko maforme mingi. Unajua kama wazalendo hawana moyen de bord parce que mu code armé na kuwaka ukituma jeshi fasi fulani, ça veut dire que logistique yote ulieneza, mtu gari uliwapatia kila kitu. Sasa si hatuyakuwa kwa hiyo kiwango yetu kwa hapo, tukingali na ji prendre en charge na ba autorité ba moya biko banafanya quelque chose. Raia ya Uvira naweza kuita ku soutien yeiko kwanza moral, ba garder calme na soutien yeiko materiel. Unaweza kuwa uko na 100 francs. Yo hapa banakuzunguruka hapa, si hapa tunakuzunguruka bazalendo. Unajua operation ziko sana. Ili zile operation zikamilike, tugomboe sange. Inabidi huyo mzee mwataenda ku front, huyo kijana mwataenda ku front, unamuzia nefiske sigareti pato yako kidogo, anaenda nao ku front, anaresiste amo, na kesho yako itasema na wewe nilikontribue kukamata mji wa Sange. Sa vile nilisema mbele, naona wewe ndio ulievoke question ya kusema kama tulipoteza vita mbele sababu tulikuwa disperse. Alors, ça tuliresiste hapo Makobola entre le 10 décembre mpaka le 20 décembre tukagomboa Makobola, tukaanza pigania Kigongo, tukaona tuunde hiyo unité ya force spéciale. Unité ya force spéciale iko kwanza composé na wa seigneur de guerre wa Kizalendo, inaongozewa na yeye Delphin Kalembe Ngumanzito, observance wake ni Kamama Mbigirwa na admiloge wayo ni General Meshake Radi. Huyo mwalilumia pale mshamba ya Kamanyola wakati tuko tuna resiste contre ennemi. Alors, sa vile unasema tunatembea nyuma ama pembeni ya forces armées de la République démocratique du Congo. Tuko appui ya FRDC. Tunatembelea kumaoni ya gouvernement. Manake pale kwa gouvernement ilisema hatupendi muende hivi murudie hivi, na sie tutafata hiyo sababu hatuko force négative, hatuko contre gouvernement,
hatuko contre mtu yeyote, tuko napigania udongo ya kwetu. Raia ikuwe calme na isoutenir, surtout il soutient, isoutenir bazalendo moralement, en tout cas financièrement, mukila njia ambayo raia inaweza weza, surtout sana sana moralement. Juu raia ikishakuwa nyuma ya bazalendo kiakili, kimawazo, batoto banenda kufua, munabasindikiza na nguvu, munabapatia courage, nao batapata nguvu, batasema kumbi tuko napigania budongo ya batu benye banaishi yako biko ba reconnaissance, sie wote tuko na cause moya tuko tunapigania hapo. Bon, sa vile unayua kama vita haiko kabumbu, tuko tunacheza match itakuwa kesho, ni kuwa tuna imani kama tutakunywa mai mwa hiyo njia.